हेल्मेट सक्ती, नंबर प्लेट बरोबरच आता कर्नाटक पोलिसांची LED हेडलाईटच्या विरोधात मोहीम. बेळगाव शहरात 1 ते 7 जुलै या कालावधीत एकूण 72 गुन्हे दाखल. वाहनांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्रखर प्रकाश झोताच्या LED दिव्याच्या विरोधात पोलिसांनी उघडलेल्या मोहिमेअंतर्गत गेल्या 1 ते 7 जुलै या कालावधीत सर्वाधिक 3,354 गुन्हे बेंगलोर शहरात नोंदवले असून सर्वात कमी म्हणजे 11 गुन्हे बेंगलोर जिल्ह्यामध्ये नोंदवले आहेत. बेळगाव शहरात 1 ते 7 जुलै या कालावधीत एकूण 72 गुन्हे नोंदवले गेले आहेत. हेल्मेट सक्ती, नंबर प्लेट बरोबरच आता कर्नाटक पोलीस प्रशासनाने वाहनांच्या प्रखर प्रकाश झोताच्या LED हेडलाईटच्या विरोधात मोहीम उघडली असून या संदर्भात जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात राज्यभरात 8,244 वाहन चालकांवर गुन्हा नोंदवण्यात आला असून एकीकडे ही कारवाई करताना पोलीस प्रशासनाने कायद्याचं पालन करणाऱ्या आणि कायदेशीर परवानगी असलेल्या हेडलाईट्सचा वापर करून रस्ता सुरक्षित ठेवणाऱ्या नागरिकांचं कौतुकही केलंय. As per Central Motor Vehicle rules, any vehicle which is using LED lights, it should not be glaring or dazzling. So if they are using LED headlights which is dazzling or glaring and it is causing inconvenience to the other commuter like drivers, then we are taking action under 177 of Indian Motor Vehicle Act. So we have started the drive from 1st of July. With regard to this drive, we had already announced in public domain to inform the public that we are going to start this drive from 1st of July. In last 3 days, we have booked more than 3,700 cases. So, including Bangalore City. In Bangalore City also, they have booked cases against LED and other units also like Mysore City, Karwar, Mangalore, Ballari. So all over the state we have been booking, and 33,700 cases. I think it's not a small number, and on a very big scale this drive is carried on, and it will continue for some more time. We want to educate the public also, and at the same time, if they are not ready to comply with our directions, then we are going to book the cases also.